پاک چ ماتم ہے بابا نئی گال میں بیان کیتا ہے قرآن پاک چ ماتم قرآن پاک چ ماتم سارے علاوہ قرآن کنے پوچھوں سارے علاوہ قرآن پاک چ ماتم بابا قرآن پاک چ ماتم وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہمیں خوار ہیں تارک قرآن ہو کر قرآن کے چھڑیوں سے مائن سا گڈ بچن سا گڈ ننڈا وڈا ڈاڑھن سا بغیر ڈاڑھن سا گھوڑے کے چمن تھا پیا گھوڑے کے بوسا تھا دن ذوالجلال تو راضی تھی مول گھوڑے کے بوسا تھا دن تو اسن جو سفارشی تھی انہی کا ودیک بو رب پاک دل جو کیڑو خوار کرے قرآن پاک میں رب سے فرما ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى اے مجھا محبوب ما رب پاک اسلامی مذہب جے قرآن موکلوا جیسے جے قرآن کا روگردانی کہ رب سائیں پاک قرآن کریم میں فرما دنیا میں خوار ہے ذلیل کندو ماس دنیا میں ذلیل تھی رہندو دنیا میں آرام کون ہوندس دنیا میں سکون کون ہوندس یاد رکھ جو مسلمانوں اللہ جاجے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اہل بیت آل رسول پورے ساری زندگی انہیں پنجے قرآن پاک جے ذریعے موافق عمل کیوا قرآن کے نہ چھنیوں امام حسین جی تمہیں تاریخ کے پڑھی لسو سر مبارک جدا دھڑ مبارک جدا نیزے تے قرآن نیزے تے خدا جو قرآن تھا پڑھن ہی حسینی 14 صدی یارو قرآن برداشت نہ کندے مرثیہ پڑھدا نہیں ہے تمہارے جو مجلس میں وے ہو ہانے بدھو تھا اتے قرآن جو بول کو آواز آئی امام حسین قرآن جو قاری ہو کے نا اما فاطمہ زہرا حیدر کرار امام حسن سائیں پورو قرآن پاک سورت بکر ننڈ میں پڑھیوں ننڈ میں جن ننڈ پڑھ میں ننڈ میں سورت بکر پڑھوا تو پچھا کہ امام حسن سائیں دے خبر نہیں تو قرآن کاتے پڑھا کہ اما جے لولی میں اما جے جھولی میں ماں رب جو قرآن یاد کیوا اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جی حافظانی اہل بیت آل رسول قرآن پاک جا حافظ امام حسین سائن جو سر مبارک آخری سجدے میں ہوا مولا علی جو جکو جنازو مبارکہ جامع مسجد کوفہ ماں نکتو ہوا مسجدن کے تالا لگا پیا ہیں میخانہ آباد ہیں ناراض نہ تھی جو بابا ناراض نہ تھی جو اصل گالی ہے ہی مذہب کون ہے ہی دین جے لے کو دھمچر پیدا تھو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہمیں خوار ہیں تارک قرآن ہو کر صلاة شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عزیز ساتھیو مسلمان بھائیو جمعے جو ڈینہں برکت واری ڈینہں آہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جمعے واری ڈینہں جیکو بانو غسل کرے یعنی مسجد جی طرف ایندو اللہ پاک جل جلالہ انی بانے جے صغیرہ جی کے گناہ تھس رب سے معاف تو کرے بھی حدیث پاک میں دیکھو آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جمعے جو نہیں جکنے مانو کو پہرے پہرے مسجد میں داخل تھے تو جنتنی اللہ جے راستے میں اٹھ خیرات کہو صرف مسجد میں آئیو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنجے صحابن عرض کے مجھا سائیں پہرے دفعے تھا کون آیا سے پہرے اساں کھا وائیو گھسی اساں بے نمبر تے داخل تھیا سے پان فرمائیو تے دانت خیرات کہوں درجہ با درجہ مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو اللہ پاک جل جلالہ جے ٹرے مانو جنی داخل تھی نوا انہی اللہ جے رستے میں ککڑ خیرات کہو آنو خیرات کہیں جنی اکڑو ملائک انہی جامع مسجد دروازے تے وہی رہندو او پانجے کتاب کے بند کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو خاموش تھی کرے کو خطبو بدھی تھو یہ جو کہ صورت میں پڑھیا انہی صورت میں 7 نقطہ ہیں کی تمام ننہی صورت ہر ایک مسلمان کے یاد بھی آئے انہی میں 7 کے نقطہ ہیں دعایت اللہ پاک جل جلالہ ماں عاجز کے صحیح حق سمجھان جو توفیق عطا فرمائے سمجھان کھم بعد اللہ پاک جل جلالہ تمام آسان کے حق قبول کرن جو توفیق عطا فرمائے ایک بابا حق بدھن جدا گالا ہے حق کے سمجھن جدا گالا ہے سمجھن کھاں پو قبول کہیں تو کامیابا قبول نہ کہیں تو کہیں کمزور کو نہیں پہرے آیت صورت میں آئے نقطہ ہوئی آئے ایکڑے مانو کے کہیں پہنجے ملک میں جلاوطن کہوں پہنجے ملک میں جلاوطن کہوں انہی جلاوطن کرن جے کرے تھوڑو مسا گلہ جو صحیح
تھوڑو ॻाल्हाईंदो मुंहिंजी आदत हूंदी आहे न मां तव्हांखे सुञाणा न तव्हां मूंखे पर मां पंहिंजो कुझु इन जलावतन करण जे करे इन माण्हू जा सॼण ख़ुशि थींदा कि दुश्मन दुश्मन चङो थियो जलावतन थी वियो पहिरें नुक़्तो इहो आहे जलावतन थी वियो इन जा दुश्मन ख़ुशि थींदा सॼण त परेशान थींदा तर वञ वॾी ॻाल्हि थी वई ॿिए नंबर ते नुक़्तो इहो आहे त जलावतन थी करे वरी जेल में भी पियो इन जे जेल पवण में दुश्मन ख़ुशि थींदा कि सॼण जी दुश्मन चङो थियो जेल में पियो वरी ॿुधण में आयो जेल में मरी वियो इन जे मौत ते सॼण ख़ुशि थींदा कि दुश्मन दुश्मन टे नुक़्ता इहे अथसि जलावतन थियो जेल में पियो मरी वियो इन्हनि टिनि नुक़्तनि में इन जा दुश्मन ख़ुशि थींदा चङो थियो मोह साॻी माण्हू जे लाइ हिकिड़े माण्हू चयो आहे त बा ॻाल्हि ॿुधो पंहिंजे मुल्क वापसि आयो इन जे वापसि मुल्क थियण में दुश्मन ख़ुशि थींदा कि सॼण सॼण ख़ुशि थींदा वाह जो ॻाल्हि थी वई क़ैद खां आज़ादु थियो इन जे क़ैद आज़ादु थियण खां दुश्मन सॼण ख़ुशि थींदा कि सॼण सॼण ख़ुशि थींदा अब्बा ज़िंदा बि आहे इन जे हयाती ते सॼण ख़ुशि थींदा कि दुश्मन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो असली वतन बरज़ख ही दुनिया जेकी आहे क़ैद खानो आहे मुंहिंजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ही दुनिया जेकी आहे क़ैद खानो आहे असली वतन जेको हुयो आलम अरवा हुयो ओॾो इमाम साहब आया वरी अची थी करे मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ही दुनिया जेको आहे त मुसलमाननि जे लाइ क़ैद खानो आहे काफ़रनि जे लाइ जन्नत आहे इमाम साहब बमिसाल हदीस मुताबिक़ ही दुनिया में जेके माण्हू रहनि था त यानी क़ैदी थी रहंदा आहिनि क़ैदी खे चूचा नाहे करणी जीअं क़ैद में आहे सो ईअं हूंदो ॿी ॻाल्हि इहा त इमाम साहब मरी विया क़ुरान चयो त ज़िंदा आहिनि मां तव्हां खां थो पुछां इन हयाती हुजण जे करे पंहिंजे असली वापसि वतन जे करे बरज़ख वञी पहुता क़ैद खां आज़ादु थिया ज़िंदा बि आहिनि इन्हनि टिनि नुक़्तनि ते ख़ुशि सॼण थींदो कि दुश्मन जी सॼण थींदो वाह जो कमायो जलवतनी भी खत्म थियुसि क़ैद खां बि छुटी वियो ज़िंदा बि वेठो आहे छिन नुक़्ता इहे थिया सतों नुक़्तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो सतों नुक़्तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो थी त अल्लाह असांजी महिरबानी थी जो रब पाक जल जलालहू 30 सिपारनि वारो क़ुरान नाज़िल फरमायो न त इंसान जे हिदायत जे लाइ इहा नंढड़ी सूरत ई काफ़ी आहे इहा नंढड़ी इमाम शाह फरमायो इंसान जे हिदायत जे लाइ इहा नंढड़ी सूरत ई काफ़ी आहे यादि रखिजो मुसलमानो अल्लाह पाक जल जलालहू हिन क़ुरान पाक में 4 ॻाल्हियूं बयान कयूं आहिनि पहिरें बयान कई ईमान छा बयान कई ईमान बयान कई कसम खणी करे कसम जे मुताबिक़ मुफ़स्सिर उलमा जो कौलूं आहिनि हिकिड़ा था चवनि त असर वारे निमाज़ जो कसम खयईं जेको आख़िरी निमाज़ जो टाइम हूंदो आहे त हिकिड़ा माण्हू था चवनि त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको उमिरि मुबारक हो उन उमिरि मुबारक जो ख़बर कसम खयईं बशर्ते त मुकम्मल जेकी मुफ़स्सिर उलमा इकराम लिखियो आहे असर वारे टाइम खे अल्लाह पाक जल फरमायो मूंखे कसम आहे असर वारे वक़्त जो त इंसान नुक़सान में आहे खसारे में आहे इंसान बशर्ते उहे इंसान कामयाब थी विया जिन इंसान ने ईमान आंदो पहिरें छा आहे ईमान आहे ईमान खां बाद ॿिया अमल पोइ थींदा जे ईमान नथसि त पोइ अमल ॿिया थींदसि जे ईमान कोन्हे वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र रब पाक जल्द फरमायो कसम आहे असर वारे वक़्त जो त
तहकीक इंसान नुकसान में आहे मगर उहे बाना जिन ईमान आंदो आहे ईमान खां बावजूद अमल साले कई अमल साले जो मिसाल आहे वॾो हिकिड़ो ट्रैक आहे पेटी आहे जंहिं पेटी जे खे झंडो लॻल आहे झंडो सम्झो था झंडो लॻल अथसि ऐं झंडे जे खोलण जे लाइ हिकिड़ी डंडी हूंदी आहे उन डंडी खे ॿ ॾंद हूंदा आहिनि अगरि जेकॾहिं ॿ ॾंद हूंदसि पोइ हर कतरो पैदा करे उन झंडे खे खोलींदो पर जेकॾहिं डंडी न हूंदसि न खुलंदो ॾंद न हूंदसि न खुलंदो इंसान जो ईमान आहे बमिसल डंडी जी अमल अथसि मिसाल ॾंद जे जेकॾहिं ॾंद अथसि त जन्नत जा दरवाजा बि खुलंदुसि ईमान अथसि अमल क़ाबिल क़बूल थींदसि जे ईमान ई कोन अथसि अमल क़ाबिल क़बूल कोन्हेसि शर्त ईमान है ईमान खां बाद नमाज क़ाबिल क़बूल ईमान अथसि इबादत सब क़ाबिल क़बूल जे ईमान ही कोन अथसि पोइ ईमान जे बजा में ऐं दुनिया में काफ़र ॿिनि क़िस्म जा रहंदा आहिनि हिकिड़ो काफ़र उहो आहे जेको इनकारी काफ़र आहे उहो त ज़ाहिर ज़हूर आहे ॿियो काफ़र उहो आहे त अमली काफ़र आहे अमली काफ़र में थोरो हिकिड़े माण्हू खे चयोसीं त नमाज पढ़ चयो दुआ कर अल्लाह से नमाज पढ़ण जो तौफ़ीक़ ॾे यो अमली काफ़र आहे हिकिड़े माण्हू खे चयो त नमाज पढ़ छा जो नमाज आहे माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इन्ही इनकार कयो इहो थियो इनकारी काफ़र ऐं क़ुरान पाक में अल्लाह पाक जज फरमायो त तव्हां सब्र कयो हाणे सब्र जे बजाय जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू दलीलूं हर भरूं गोल मोल करे पेश करे इन्ही कयो आहे क़ुरान जो मुक़ाबिलो इन्ही माण्हू कयो क़ुरान पाक जो मुक़ाबिलो जेको माण्हू क़ुरान जो मुक़ाबिलो कंदो आहे जंहिंजे लाइ क़ुरान ई न आहे त पोइ उन जे लाइ कोई शरीयत आहे छा थोरो ॻाल्हि सम्झो था मुंहिंजो थोरो सम्झो था पहिरें ईमान ॿिए नंबर ते अमल साले टे नंबर ते रब पाक जल्दी फरमायो त हक़ ॿुधाइण चौथे नंबर ते अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त सब्र करण सब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ईमान जो सिर आहे छा आहे बाबा सिर सम्झंदा हथ कपजी पियुसि इलाज थींदुसि पेर कपजी पियुसि इलाज थींदुसि कंहिं जिस्म ते ज़ख़म थियुसि इलाज थींदुसि पर जेकॾहिं मथो ख़तम थी वियुसि पोइ इलाज थींदुसि इलाज न थींदुसि पोइ हाणे हिन जो इलाज थियणो ई न आहे यादि रखिजो अदा ईमान मथे वांगुरु आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ईमान सिर वांगुरु आहे ईमान अथसि पोइ हर शइ अथसि जॾहिं ईमान ई कोन्हे पोइ का शइ कान्हेसि का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असांजे मसलक में क़ैद मां छुटी करे असली वतन वियो आहे त हू मार्के वारा था चवनि त कहर थी वियो त हीउ त वॾो असां त कोशिशि कईसीं त हीउ नाकामयाब थींदो पर हुसैन कामयाब थी वियो ऐं असां मारियोसीं हे ज़िंदहा असां जला वतन कयोसीं हे साॻी वतन में वियो आहे अल्लाह जे क़ुरान ई चयो आहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून अचो मलना मेरा तरतीब कुछ ॿिया हूंदा तर्जुमा में ॿिए नाल करंदा ए इंसानो ईमान वारो अल्लाह पाक जो फरमा जॾहिं तव्हांजे मथो का मुसीबत अचे अल्लाह से फरमा तव्हां ॿ कम कयो सब्र खां कम वठिजो नमाज खां कम वठिजो हाणे सब्र पूरे कुरान में आहे पूरे कुरान पाक में आहे मातम भी आहे सही हिकिड़े जाइ ते इहो मां खां पुछजो सही मातम आहे सही हिकिड़े जाइ ते पर इहा शइ पुछजो ज़रूर छो जो मातम मां खां विसरी वञे पोइ वरी तव्हां फासी वेंदुसि मां हलियो वेंदुसि मातम आहे सही क़ुरान पाक में बशर्ते कयो कहें सब्र कयो कहें जी साईं ए इंसानो ईमान वारो अल्लाह सही क़ुरान पाक में फरमायो नमाज ऐं सब्र खां कम वठिजो नमाज सब्र खां कम वठण ईमान जी निशानी आहे अगरि जेकॾहिं ईमान अथसि इहे अमल अथसि
اگر جے ایمان کونے اس کو قرآن پاک میں رب پاک جل جو فرماؤ جکنے ایمان کونے اس کو عمل چھا جوا بے جاتے اللہ تبارک تعالیٰ جل جو فرماؤ قل یا ایوہ الناس قد جاءکم قل یا ایوہ الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك انہی قرآن پاک میں رب سے فرماؤ وصبر او محمد صبر کر حتی یحکم اللہ اے مجھا محبوب اللہ تبارک تعالیٰ جل جری آخری فیصلو پنجو رب پان کندو سورت ڈٹھو ہاں اللہ پاک جل جلالہ قرآن پاک میں فرمایا تمام وقت حق پہنچی چکوا مولانا حق پوتوا حق پہنچن کا باوجود اللہ سے نبی سے کے فرمایا مجھا محبوب تو تابعداری کر قرآن جی تو وہ اشیاء جی تو تے وحی کہو بیو مذہبی کتاب خدا جو قرآن تھا مسلمانوں یاد رکھ جو نبی سے فرماؤ سمور نبیان جے امتن میں 73 فرقہ تھیا اے مہنجے امت میں 72 فرقہ تھی دا پان فرماؤ سارے جا سارا اوہ حلاکت ہے تباہی میں ہوندہ سب نبی علیہ السلام فرماؤ تو جہنبی ہوندہ ہکڑی جماعت ہوندی جے کہ ناجی ہوندی صحابن عرض کے مجھا محبوب اوہ جماعت کیڑی ہوندی پان فرماؤ جے مہنجی تابعداری کئی مہنجے صحابن جی تابعداری کئی جائے ماں جی تابعداری کئی ماں جی صحابن جی تابعداری کئی اللہ پاک جے نبی فرما یہی مانو چھٹل ہوندا یہی مانو کامیاب ہوندا ماں تاں کھا تو پوچھا کہ نبی سائیں فرماؤ تا اوہ مانو چھٹل ہوندا جے کہ ماں جے تابعداری ماں جے صحابن جے تابعداری مطابق انہن جو زندگی ہلے ہاں ہکڑو مانو شربت ٹھائے کرے زہر جا قطرہ تھو وجھے شربت ٹھائے کرے زہر جا قطرہ تھو وجھے ہے حسین ہے علی کرے علی سائیں جو نالو وٹھی کرے حسن حسین سائیں جو نالو وٹھی کرے انہی میں زہر جا قطرہ تھو وجھے صحابن کے گاریوں تھو دے حضرت ابو بکر عمر سائیں کے گاریوں اما عائشہ صدیقہ کے گاریوں یعنی زہر جا قطرہ مسلمان کے کاران تھا یاد رکھ جو مسلمانوں ہی حسن سائیں کے بھی ناہن منی دا حسین سائیں کے بھی ناہن منی دا امامن صاحبن ماتم کون کہو امامن صبر کہو امامن قرآن تے امام صاحب قرآن تے حلیہ ہیں انہاں جی مذہب قرآن تے کون ہے جی سائے سورت بقرہ آیت نمبر 153 اے مومنو صبر ہے نماز سہارو وٹو یقیناً اللہ صابرن سا آئے جی یقیناً اللہ صابرن سا آئے یقیناً اللہ کے کیسا ہے جی سائیں صبر وارن سان صبر وارن سان قرآن میں اللہ سے فرماد یقیناً اللہ صبر وارن سان کڈائے مان تاں کھا تو پوچھا ہکڑو مانو جو اچھی دلیل پیش کرے ماتم جائدہ ماتم جائد یعنی قرآن جی انکار کئی یا قرآن کے منی سراسر انکار ہے سراسر انکار ہے اللہ سے قرآن پاک میں فرمات شہید زندہ ہیں ماں جو کو پہرے عرض کہے ہو زندہ ہو جان جے کرے جے کو واویلا کرے دشمنہ سجنہ ظاہر دور دشمنہ اللہ پاک دلتے فرمات مسلمان دنیا میں قید میں پھاتھلا اگر قید میں چھٹی کرے آزاد تھی ونجے انہی آزاد ہو جان میں دشمن خوش تھی دو کہ سجن خوش تھی دو جی سجن خوش تھی دا دشمن واویلا پیا کرنا کہر تھی ہو واویلا ظلم تھی گیا با امام دا آساد ہمارے سے پر زندہ ہے بگالیوی نبا ایک یا گال آئے قرآن پاک میں رب سے فرمائے تو زبان میں مول نچاؤ زبانی اکڑو مانا چاہوں تو بابا ناہن مول بے طریقے سے رب سے فرمائے بھلے 70 ٹکرا شہید تھیل ہو جن کترے قدر انہوں جا جسم مبارک میں جدا جدا زخم ہو جن پر قرآن تو فرمائے تو انہوں جی لے دل میں بھی گمان کرتے ہی مول ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں خدا جو قرآن بھلا جن یہ زندہ بھی آئین پو زندہ جے لے روزی جو بندو بست ہوندوا کھائن پین جو بندو بست ہوندوا آنے ایکڑو مانو چاہے مجھے ابو مریو پیو مانو چاہے نبا ابا تے والا میں دیکھا نہیں تھئی مورے جو چاہ پینا بیاہا او آکھے دن ابا مر گیا اڑے بابا میں ہون دیکھا ہے ہوٹل تے چاہ پینا پیا
अन्या भी हिकिड़ो माण्हू जो ॻाल्हि कूड़ो थिए त थी सघंदो आहे छो जो ही इंसान आहे अल्लाह साईं पंहिंजे क़ुरान पाक में डायरेक्ट बयान कयो आहे ए मुंहिंजा पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनखे चओ वला तहसबनल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून रब पाक कुरान करीम में फरमा दिल में भी खुटकड़ो न कर जाए दिल में भी गुमा न कर जाए जो ही मुवलिन हे न रब से फरमा ज़बान सा भी न चाहो तो मुवलिन हे दिल में रब से फरमा ख्याल न कर जाए तो मुवलिन बल्कि मां अल्लाह जे तरफों रिज़्क़ खाए रहिया आहिनि मां रब पाक जल उनखे रिज़्क़ खाराए रहियो आहियां शहीद ज़िंदा भी आहिनि रिज़्क़ खाए रहिया आहिनि कंहिं मुल्ला मौलवी जो फतवा कोन्हे कंहिं ज़ाकिर रवार जो फतवा कोन्हे कंहिं गादी नशीन जो फतवा कोन्हे डायरेक्ट अल्लाह जो फतवा आहे डायरेक्ट कलामुल्लाह जो फतवा है डायरेक्ट रसूलुल्लाह जो फतवा है अगर जगने हिकिड़ो माण्हू चवे त न ज़ुल्म थियो कहर थियो क़ुरान फरमायो आहे शहीद ज़िंदा भी आहिनि रोज़ी खाए रहिया आहिनि शहीद ज़िंदा आहिनि बाबा शहीद सब आवाज़ सां ॻाल्हाए शहीद लाइ मातम जी साईं मोमिनो सब्र ऐं नमाज़ सां सहारो वठो यकीनन अल्लाह साबिरनि सां आहे ऐं जेकी अल्लाह जे वात में कुसल तन खे मोल न चओ तन खे मोल जी बाबा तन खे वो मुअद्दब थे जमाने में मुसलमान होकर डॉक्टर इकबाल चुआ वो मुअद्दब थे जमाने में मुसलमान होकर उहे भी मुसलमान हुया जो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जॾहिं गुलाम थियो आहे त पूरे दुनिया में इस्लामी झंडो भड़काए वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हमें ख्वार हैं तारिक कुरान होकर कुरान के छॾियो से माइन सां गॾु बचड़न सां गॾु नंढा वॾा ॾाढ़ियुनि सां बग़ैर ॾाढ़ियुनि सां घोड़े के चुमन था पिया घोड़े के बोसा था ॾियनि ज़ुलजलाल तू राज़ी थी मोअल घोड़े के बोसा था ॾियनि तू असांजो सिफारशी थी इन खां वधीक ॿियो रब पाक दिल जो कहिड़ो ख्वार करे क़ुरान पाक में रब से फरमायो वमन औरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़न व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा ए मुंहिंजा महबूब मां रब पाक इस्लामी मज़हब जे लाइ क़ुरान मोकिलियो आहे जंहिं असांजे क़ुरान खां रूगर्दानी कयो रब साईं पाक क़ुरान करीम में फरमाए दुनिया में ख्वार ऐं ज़लील कंदोमांसि दुनिया में ज़लील थी रहंदो दुनिया में आराम कोन हूंदुसि दुनिया में सकून कोन हूंदुसि यादि रखिजो मुसलमानो अल्लाह जा जेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा अहल बैत आले रसूल पूरे सारी ज़िंदगी उन पंहिंजे क़ुरान पाक जे ज़रिए मुवाफ़िक़ अमल कयो आहे क़ुरान खे न छॾियो इमाम हुसैन जे तव्हां तारीख़ खे पढ़ी ॾिसो सिर मुबारक जुदा धड़ मुबारक जुदा नेज़े ते क़ुरान आहे नेज़े ते खुदा जो क़ुरान था पढ़न ही हुसैनी 14वीं सदी वारो क़ुरान बर्दाश्त न कंदे मरसिया पढ़दा ना नहीं तव्हां जे मजलिसन में वेहो हाणे ॿुधो था न हिते क़ुरान जो को आवाज़ आहे इमाम हुसैन क़ुरान जो कारी हो कि ना अम्मा फातिमा तो ज़ोहरा हैदर करार इमाम हसन साईं पूरो क़ुरान पाक सूरत बकर निंड में पढ़ियो निंड में जिन नंढपुण में निंड में सूरत बकर पढ़ियो तो पुछा क्यों इमाम हसन साईं दे खबर नहीं तो क़ुरान काथे पढ़ो या अम्मा जे लोली में अम्मा जे झोली में मां रब जो क़ुरान याद कयो अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ुरान पाक जी हाफ़िज़ानी अहल बैत आले रसूल क़ुरान पाक जा हाफ़िज़ इमाम हुसैन साईं जो सिर मुबारक आख़िरी सिजदे में हुआ मौला अली जो जेको जनाज़ो मुबारक आहे जामा मस्जिद कूफा मां निकितो आहे मस्जिदनि खे ताला लॻा पिया आहिनि मैखाना आबाद आहिनि नाराज़ न थी जो बाबा नाराज़ न थी जो असुल ॻाल्हि इहा आहे ही मज़हब कोन्हे ही दीन जे लाइ हिकिड़ो धमचर पैदा थियो जी साईं
जेके अल्लाह जे वात में कुसंतन के मोल नचो बल्कि उहे जीरा हैं जी रामी नथा समझो खुदा जो कुरान ये मुसलमान तो खां पुछन था जीरा भी हुजन तो उन्हनि जे लाइ खाइण पीअण जो भी को बंदोबस्त हुजे साईं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मुंहिंजा रब जो क़ुरान हितो ॾे फ़ैसिलो खणी आयासीं हेॾे होॾे असां कंहिं बि नथा वञूं छो जो तूं रब जो क़ुरान आहे तूं अलाह जो कलाम आहे हो ख़ुदा जो क़ुरान भला तूं इहो फ़ैसिलो ॿुधाए अगरि जेकॾहिं ज़िंदा बि आहिनि पोइ ज़िंदा जे लाइ खाइण पीअण जो बि बंदोबस्तु हूंदो आहे क़ुरान पाक में रब से फरमायो आहे इन रब्बिहिम युरज़क़ून बल्कि अलाह जे तरफ़ उहे रिज़्क़ खाई रहिया थी जी साईं सिपारो चौथों सूरत आल इमरान आयत नंबर 169 ऐं जेके अल्लाह जे वात में कुठारिया तन के मोल हरगिज़ न भाए बल्कि उहे जीरा आहिनि ऐं पंहिंजे पालनहार वटि रोज़ी ॾिनल आहिनि पंहिंजे पालनहार वटि सभु ॻाल्हायो सिराइकी अलावा या ईअं सही आहे जी सारे चा अलावो उहे अल्लाह जे मेहमान आहिनि कि नहीं आहिनि रिज़्क़ खा रहे कि नहीं खा रहे उन को रब से रिज़्क़ ॾिता आहिनि रिज़्क़ ज़िंदा खाईंदो आहे मोल कहरा कहरा असां मारियासीं मेहमान अल्लाह वटि मक़बूल थी विया असां चयोसीं फाथा आहिनि क़ैद में यादि रखिजो मुसलमानो अल्लाह जो ख़ौफ़ कयो पाण ते रहम कयो अल्लाह जो ख़ौफ़ कयो पाण ते रहम कयो मुसलमान मज़हबी किताब जेकॾहिं अथी त अल्लाह जो क़ुरान थी खुदा जो राजो कदमा रत रोना पवंदो है कहर कयो से बब्बा टे मौलवी थी करे माण्हुनि खे असां क़ुरान ॿुधाईंदा आहियूं त बि माण्हू ओॾाई किरिया पिया आहिनि क़ुरान ॾे ॾिसण ई नथा छो यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला अल्लाह पाक जो पाक कुरान करीम में फरमा 19 सिपारो थो मौलाना अल्लाह पाक जो पाक कुरान करीम में फरमायो क़यामत जो ॾींहुं थींदो ओ जेके कुरान जा मुक़ाबले में आया जिन कुरान पाक जी मुखालिफ़त कई ओ वञी ग़लत रस्ता अख्तियार कयूं अल्लाह से फरमायो क़यामत वारे ॾींहुं पंहिंजे हथनि खे ॿिया पाण चकूं हणंदा पाण खे पाण पिया पटंदा है अरमान असांजे लाइ है वैलवादी असांजे लाइ काश असां रसूल वारे रस्ते खे वठूं हा काश असां क़ुरान पाक खे वठूं हा मुंहिंजा मुसलमान भाइर क़यामत वारे ॾींहुं रत रोना पवंदई पर अल्लाह पाक जल जलालहू खे तरस कोन ईंदई बहलूल फ़क़ीर ॿुधो अथव बालूल वकील हिकिड़े वक़्तु ये मंजड़ी विझी करे वञी शहर में वेठो आहे मां पुछा कयो त बालूल फ़क़ीर ते शहर में छो वेठो आहे चई मां अल्लाह जे बाननि जे पाण में विच में ठाहर थो करायां उन्हनि में पाण में इस्लाह थो करायां भला पोइ इस्लाह थियो बालूल फ़क़ीर खां पुछा कयो इस्लाह थियो ठही विया बालूल फ़क़ीर चयो त हो यार अल्लाह त ठहियो पियो आहे पर बाना नथा ठहनि अल्लाह त ठहियो पियो आहे पर बाना नथा ठहनि कुझु वक़्त खां पोइ बालूल फ़क़ीर वरी मंजड़ी विझी करे हो जेके वॾा क़बर हुया उन क़बरनि ते वञी वेठो आहे त वरी बालूल फ़क़ीर खां पुछा कयूं यार कल या टियों हफ़्ते खां पहिरियों तुंहिंजे शहर में वेठो हुए उन ॾींहुं अॼु हिते क़बर ते वेठो आहे तुंहिंजो मक़सदु छा आहे बालूल फ़क़ीर साॻी अखर बयानु कया यार उन ॾींहुं मां अल्लाह जे बाननि जे ठाह जे लाइ उते वञी शहर में वेठुसि हाणे हिते बि मां अल्लाह जे बाननि जे ठाहण जे लाइ वेठो आहियां बालूल फ़क़ीर छा पोइ ठाह थियो चई यार बाना त ठहिया पिया आहिनि पर हाणे अल्लाह नथो ठहे हा छा चई बाना हाणे ठहिया पिया आहिनि पर अल्लाह यार क़बर पए खां पोइ ख़बर पवंदी त हक़ ते छा हो त नाहक छा हो मोए खां पोइ पतो पवंदो हुसैनी हक़ीक़ी कहिड़ा हुया त ज़बानी हुसैनी कहिड़ा हुया हक़ीक़ी हैदरी कहिड़ा हा ज़बानी हैदरी कहिड़ा हा खुदा जो ख़ौफ़ कयो पाण ते रहम कयो मुसलमान इमामनि खां असांखे क़ुरान मिलियो आहे इमाम साईं खां असांखे छा मिलियो बाबा निमाज़ मिलियो आहे मस्जिदूं मिलिया आहिनि चरिया न थियो हज़रत अली साईं जे बारे में मुंहिंजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जीअं सून जे परखा जे लाइ हूंदो आहे न हिकिड़ी शइ हा जीअं सून ऐं लोह जे परखा जे लाइ हूंदो आहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अली ईमान जो परखो आहे
تو سان جيڪو ماڻهو محبت رکندو اهو ایماندار آ جيڪو تو سان بغض رکندو اهو منافق آ ایما کا خوف کا نٿو چواں یہ حدیث انہی کرے پیش کندو ته توکي بھلايو بيٺا ہے مولا علی کو نہیں منندي ني مولا علی کو صحیح نہیں منندي مولا علی کو منندي یاد کھاون سبیر کھا پیون علی کی نہیں منندي یاد رکھ جادا یاد رکھ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑی شہید تھا امام حسن حسین یاد کयो سانجی گال نے کہ کتاب جو حوالو نے کہ گال امام حسن حسین نیاز علی نظر علی کہو ملائک تو کہ کو تے کو نہ سمجھے تھے تے کو مولوی سمجھے تھے اور دے بھی تے کو مولوی پہ آج سڑی نے پہن اے دے بھی مولوی اوسن یاد رکھنا ہے نہ تے کو ملائک سمجھے تھے نہ کبیا سمجھان والا ہے نظر اللہ نیاز حسین حضرت علی سائیں دے واسطے امام حسن سائیں نہیں کیتا ہے امام حسن سائیں دے واسطے امام حسین سائیں نہیں کیتا ہے امام حسین سائیں دے واسطے امام زین العابدین امام محمد باقر امام علی نقی امام علی عسکری امام کہیں بھی نہیں کیتا ہے تیکو میں کو اتباع کرنا ہے اہل بیت آل رسول دا کال سمجھ چاہیا کچھ جی سائیں کہا سمجھ آئے کیوں میرے نبی علیہ السلام فرمایا ہے میں علم دا شہر میں علم دا شہراں علی علم دا دروازہ ہے کیا ہے بابا علی انیا تھوڑا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تاریخ ابن عساکر پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اسلام نبی علیہ السلام فرمایا علم دا جو کو ایک یاد ہیں علم دا آئرہ جو کو ہے حضرت ابو بکر صدیق وے علم دا دیوار جو کو ہے حضرت فاروق اعظم وے علم دا چھت جو کو ہے حضرت عثمان وے علم دا شہر میں محمد علم دا دروازہ حیدر قرار وے دروازہ تنا کھڑسی جنا بھت آوسی بھت تنا کھڑسی جنا آئرہ لگسی آئرہ بھت دے باوجود چھت تنا پوسی جنا بھت بھی ہوسی آئرہ بھی ہوسی دروازہ تنا پوسی پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں علم دا شہر حضرت علی علم دا دروازہ علی علم دا دروازہ ہے بھی حدیث پاک جاؤں دا پہ میرے نبی علیہ السلام فرمایا میں نبی سے فرمایا علی قرآن نال گڈے قرآن علی نال گڈے کیا بابا علی سائیں جی علی سائیں قرآن پاک نال گڈے قرآن پاک علی سائیں نال گڈے تو میں تسا کنے پوچھتا پیا علی سائیں کنے ودھیک کہیں قرآن سمجھے چوری صدی اہن دور کہیں ملا مولوی جی نہ سمجھے یہ آیتہ حضرت علی سائیں کنے موجود ہانی کہ نان صبر والیاں امام حسن کنے امام حسین کنے امام زین العابدین کنے امام محمد باقر امام جعفر صادق کنے ہانی کہ نان سیاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ میرے نبی فرمائے جلدی ہکڑا دور سی جلدی ہکڑا دور سی اسلام نہ رہتی مگر نالا اسلام دا ہوسی قرآن نہ رہتی مگر دعوے داری گھنا ہوسن قرآن تے عمل کرن واری نہ ہوسن مسجداں بلڈنگاں ٹھہل ہوسن ہدایت کرنے محروم ہوسن نماز پڑھنے والا کائی نہ ہوسی میرے نبی علیہ السلام فرمائے قرآن تے عمل نہ ہوسی قرآن پاک تے نہ ہوسن بس قرآن کو دیکھ سنی نہ اپنے مرضی مطابق عمل کرے سن پہ جی ادا سورت فرقان آیت نمبر 27 ظالم پنجا بیعت چبیندو چوندو ہائے ارمان جکر پیغمبر سنگر واٹ وٹھا ہاتھ چنگو ہو ہائے ہائے ارمان جکر فلانے کے دوست نہ وٹھا ہاتھ بے شک جنہیں موٹ نصیحت آئی تہیں کہاں کوئی انہیں منہ کے انکاں گمراہ کہو قرآن آئیو قرآن وارا آیا پر اسا پنجے زد تے بیجی رہا سی زد جے کیا ہے تباہیہ زد جے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے غلامی جے کرے حضرت بلال حبش کا آئیو حضرت سلیمان فارس کا آئیو حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غلامی اختیار کئی ابو جہل اختیار نہ کئی چھو جو زد ہوئیس زد جے کرے، بس قرآن قبول نہ کہی.
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. رب پاک جل جو فرمایا او جنی قیامت والے ڈی تھیندو اللہ سے فرمایا مانو جنی جہنم میں پوندا انہن جے موہن کے جہنم گھیراو کندو موہن کے ارے تمہیں کہ اکھیوں ڈنم قرآن نہ ڈٹھو تمہیں کہ کن ڈنا تھم قرآن نہ بدھو تمہیں کہ عقل ڈنم قرآن نہ سمجھو اللہ سے فرماؤ عقل متھے میں موجود ہے کن متھے میں موجود ہیں اکھین جو تعلقات متھے سے آئے کنن جو تعلقات متھے سے آئے زبان جی تعلقات متھے سے آئے اللہ سے فرماؤ پہرے پہرے رب سے فرماؤ گسکائے کرے ماں جہنم میں داخل کندو ماں اے انہن جا موہ انہی ہوندہ جی تائے تے مانو مچھی کے ترندوا انہی بھگل مچھی وانگو انہن جا موہ ہوندہ رب سے فرماؤ تلفہو وجوہم النار وہم فیہا قالہم اے بگڑل کتے وانگو اتھندا اللہ جا ملائک پوچھا کرنا چھا بھلا تمام وڑ کو قرآن وارا کون آیا سورت مومن تھا 18 پارو چھا بھلا تمام وڑ قرآن وارا کون آیا چاہے آیا بھی ہویا پوچھو چاہے خدا را سائیں کہ چندرائی ہوئی اساں بدبخت ہویا سے مولمن وچار دھاڑ گھوڑا کہو پر ان بدھ کرے چھڑیو سے ایکڑے کن کھاں بدھی کرے بے کن کھاں کڑی چھڑیو سے مولمن وچار قرآن کھولے اساں کے بدھایو پر اساں قرآن سمجھو ہی کون سے تو جو متھے میں جو بھوت آئے وہ کاڑو نکر دو جی سائیں سپارہ 18 سورت مومنون آیت نمبر 104 اے سنن موہ کے بار ساڑی دی اے اوے مجس میں شکرہ تھیلا کیا ہوئی نت مجھو آیت موہاں کے نپڑی بدائی بھی ہوئی چھا کوئی اوی انہوں کے پورو بھائندہ ہوئے چاہندہ اے اساں جا پالنہار اساں جی بدبختی اساں دے غالب تھی وئی گمراہ قوم ہوا اے اساں جا پالنہار اساں وٹ آیات ہویا پر بدبخت ہویا سے پان قیامت والے نہیں چاہندہ تو مجھا رب سائیں اساں بدبخت ہویا سے اساں قرآن کے نہ بدھو سے نہ سمجھو سے اللہ پاک جل جو پاک قرآن کریم میں فرما مجھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاو مان کے تحقیق آئے تو ہم وٹ حق قل یا ایوہ الناس قد جاءکم الحق من ربکم تو ہم وٹ حق پہتو آ اللہ پاک جل جو فرما جے قرآن جی تابداری کئی انہی پان جے لے فائدو حاصل کئو ہدایت وارو تھیندو جے قرآن کے چھڑے دنو وہ گمراہ تھی گئو انہی پان کے نقصان دے چھڑے اے مجھا پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصبر اے مجھا محبوب تو کے صبر کرنوا تو کے باقی ماتم عرض کہو تو آہے ماتم سڑا چھوڑا وے تو قرآن لکائی چاہی ونیا جی سڑا چھوڑا وے قرآن سڑا ون ناراض نہ تھی سو جی قرآن ہے کوئی میں ہر بھر دلیل بھی نہیں قرآن پاک چ ماتم ہے بابا نئی گال میں بیان کیتا ہے قرآن پاک چ ماتم قرآن پاک چ ماتم سارے علاوہ قرآن کنے پوچھوں سارے علاوہ قرآن پاک چ ماتم بابا قرآن پاک چ ماتم وجاءوا اباءهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين او میرا بھرا حضرت یوسف علیہ السلام جناب بھرا اپنے خوہ وچ سٹ آئے 12 جانے دا قافلہ تیار کر کریں قرآن پہ فرمانے اپنے ابے کنے آیا دھاڑ گھوڑا باکار تھی گیا یوسف علیہ السلام کو بگھنا کھا جائے اساں اپنے وسیلہ دے سامان چھوڑ دیتو سے اساں دے سامان دے تو اساں چھوڑ دیتو سے ایڈا کوئی شکار نکل پیا اساں شکار دے کٹ جو لگیو سے پچھو تے ول جو آئے سے حضرت یوسف کو بگھڑ کھا گئی میں ان سنگنے پوچھتا ہے مسجد بیٹھے ہوئے قرآن سرے سامہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارکے والے آپ کھوچ سٹیا ہے یا بگھڑے کھادا سارے علاوہ سارے آواز نہ علاوہ جی اللہ پاک جل فرما میرا محبوب اے مجھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام مٹایا دھاڑ گھوڑا کندے ابا قہر تھی گیا ارے کیا معاملہ تھا اے وڈا ابا
اسا یوسف کو اپنے سامان دے کن چھوڑیو سے او جے کہ تھوڑے گھنے اسے سامانن اسا ایکڑے آسک دے کڈ لگو سے بھجندے بھجندے اسا جنا واپس آیو سے تو اسا دے یوسف علیہ السلام کو اسا کنے پہلا بگھڑ کھا گئے اے میرا ابا قمیص تو دیکھ جا حضرت یعقوب اللہ سائیں نبی جے کے بنائندو ان پورے دنیا جے انسانن کھا عقل ودھیک تو عطا کرے انسان میں پہرے نمبر عقل مند کیر ہیں بابا کیر ہیں بابا نبی ہے انیا عجیب گال بدھایا انیا ایکڑو پوڑھو بگھڑ بھی گیرنڈا آیا پوڑھو بگھڑ یعنی ہتھ میں اچھی وارا وارا کرے پھسائے کرے یعقوب علیہ السلام جو ساموں بیہاریوں یہ کتابن لکھوا تفسیرن لکھوا پوڑھو بگھڑ بھی گیرے آیا تو بگھڑ حضرت یعقوب علیہ السلام چو تو چھا مجھے پٹر کھیسوں کھادو اللہ گالہائن تے طاقت اللہ سنجی کنے گالہائے کہیں بگھڑ ساں گالہائے اللہ سنجی انیا تھورو دلیل دیائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامو ابو جہل پتھروں مٹھ میں کھنی کرے آئے مکھے بدھا تھی کہ رہن پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو جہل بلا یہ خود بدھائن تو اللہ جو رسولہ پوت فیصلو ختم تھی ویو ابو جہل چو آسیں جو کہ جگن یہ بدھائن یہ تجھے متھوں کلموں پڑھن اللہ پاک جل جل جے نبی اشارو کوا تو پتھر نے کلموں پڑھوا جی انسان کلموں پڑھندوا اللہ گلہائن تے اچے پتھر نے گلہائندوا گلہائن جو توفیق دیندوا ساگی رب پاک جل جو حضرت یعقوب علیہ السلام جے ساموں وہ بگڑ گہرے کرے اچھی بیہاریوں سائیں ہی یوسف علیہ السلام کے بگڑ کھا دوا ماتا کا تو پوچھا چور ہوا جائے وقت سگ ہو جین میرا گال تھوڑا سمجھ چھوڑ پیچھے سے مزہ آوے سی چور آبا وہ ہے جائیں کر سگ ہوئے کہیں شہدہ سگ ہوئے جی گھوڑا انہیں کنے انہاں تک موجود ہے کیلیں دے ودے نہیں مورے تو دیکھو ہر جاگہ تو دیکھو گھوڑا کیلیں دے ودے میں بیا گال سنگ یہ گھوڑے حضرت امام حسین دے حقی نہیں یا نقل نہیں ہے جی گال ہے سو دے پیچھے سمجھ سو جی اے گھوڑے اوہے وہ بگھڑ ساگی ہے وہ بگھڑ وہ گھوڑے انیا توجہ کر وجاؤ علا قمیصہی بدمن کذب اے مجھا محبوب اے کوڑو رت مارے کرے قمیص کے کھنی آیا حضرت یعقوب علیہ السلام قمیص کے جنی چھو چھا بگھڑ ایڈو اشراف ہوئو جو چولو لاہے کرے حضرت یوسف علیہ السلام جو رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کھائے چھڑیں یہ تمام جو نفسن جو پھندا جو تمام پنجو بچہ پان تھا ٹھائیو پر ماں یعقوب علیہ السلام جے لئے صبر کافیہ چھا بابا یعقوب علیہ السلام نے چھا وصبرن چھا میں یا معلوم تھو تو ظالم ماتم کندوا مظلوم چھا تو چاہے تو صبرن سب چالاو جے کہ حافظ آئے ہو وصبرن قرآن ماں کہتے ہم لوگ کون کہو قرآن آئے بھی نص کیس کریں بیتے ونی کریں چھاہے قرآن بھی کا گالا ہے ہانے لفظی مانا تو سائیں جو کوئی سندھی پڑھ لے تو سندھی پڑھ لے ہیں یہ آئیتا دا مانا آکر ثواب تھی سی بیا کوئی مانوی رہو تھاوے تو سائیں جو کوئی مانوی رہو تھاوے تو سائیں سندھی پڑھ لے سو تو سائیں کوئی آوے تو سائیں جو کوئی آوے ثواب تھی سے مذاق نہیں ثواب تھی سے تو سائیں ننڈ تو پڑھ لے ماشاءاللہ جزاک اللہ تو سائیں کو یقین لے متائیں گال جو کوئی ہرم اختلاف کرے مولوی بار بار کیوں کھڑے ہیں قیامت تھی سی نا با قیامت تھی سی قیامت تھی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا رب تو موہ کو کیوں زندہ کریں ہے ایرے خیال کرو کیا ہے صلاح شریف پڑھو صلاح شریف پڑھو یہ فیصلو بابا فیصلو ماں تمہیں پوچھانون بمانو پان میں وڑی پوندا ہے ہکڑے پلاٹ میں بمانو وڑی پوندا ہے بنن مان کہیں امیر جو فیصلو واریو کہانی فلانو سردار فیصلو کرے بنن بیانو ڈنا پر ہکڑے لکھت پیش کئی ہکڑے زبانی بیان پہ دینا کہانی
امیر جے فتوا دے تے کنجے حق میں دیندو تھوڑے مانے توجہ کے پو ترجمہ سائیں کرے سو کنجے حق میں دیندو ہکڑے لکھت پیش کئی بے لکھت پیش لکھت بے پیش ارے دے چھولا علاوہ تھی اے دے ہکڑے مانو لکھت پیش کیتا ہے ساگی پلات دا بے مانو لکھت نہیں پیش کیتا ہے فیصلہ کہ امیر کرنے گیا کہ کورائی دے سردار کرنے کہ بے قوم دے سردار کرنے گیا امیر جے کنے فتوا دے سی لکھت کو دیکھ یا بغیر لکھت والے تھے جی لکھت والے تھے حل انجا بھی نہ ٹھائے کیونکہ تساں تھا بلوچن جا ضدی زیادہ ہوندے ادا اے حق دا فیصلہ نہیں کیتا ہے بلکہ بے امیر کنے فیصلہ چاہ گئے اسے بے امیر کنے لکھت دوں چاہ گئے اسے ہکڑے لکھت پیش کیتا ہے عام مانو دا بے لکھت پیش کیتا ہے سردار چیف دا ہونا جے کنے امیر فتوا دے سی کہندے لکھت کی اہمیت دے سی جی سردار دے انجا تھولا اگتے جو کو میں نے کو چنگی طرح تے مہٹا دیوان انجا بھی نٹھائے کہ ہکڑے مانو سردار جو لکھت پیش کیو پر ونی کورٹ میں کیس ودھائیں ہانے کورٹ فتوا ڈنی ہکڑے مانو خاتو پیش کیو سرکاری بے مانو پیش کیو لکھت سردار وارو اگر جے کنے کورٹ فتوا دے تے کنجے حق میں دی سب علیہ سو پیچھے سمجھ ویسو جی تو سالا وہ کہندے ادا میں تک لکھت پیش کر دینا جو کو حاکمان دا حاکمے حاکمان دا حاکم کہہ رہے علیہ صلی اللہ کہہ رہے حاکمان دے حاکم میں تک لکھت دینا اللہ دا تک تاریخ دے حوالے مل سن کسے مل سنی ایڈے اوڈے اپنے جیوے نانگ لکھ دے ہر مروں اوہ گالیں جدا نص قرآن ہے اے میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنا یعقوب علیہ السلام کنے آئے کوڑے قمیص مار کنے آن قمیص پیش کی تو نے میں تسے کنے پوچھدا پیا اے جو کو تابوت چائی ودین یہ حقیقی تابوت یا انہاں دا نکلے اے جو کہ رت رنگ ماری ودین میں تسے کنے پوچھدا پیا جو حقی امام حسین امام اصغر امام نندا علی اکبر دا جو کنے رتے یا یہ رنگ دائی ودین جی سارے چالاو رنگ حقیقی ہے قرآن فرمائد کوڑا رت مار آئی قرآن فرمائد او بگھڑ گہرے آیا بگھڑ نکھا چلائے گھوڑے کے گہرن تھا بیا توجہ کر قرآن کے من مسلمان نہ تو قیامت وارے نہیں خدا ایڈو ٹنگے پچھ دے جو چھڑانے وارو گہری کون تو کہ ذاکر زوا جو کرے نہ پو کہ ملا مولوی درگاہ والے جو کرے نہ پو تو قرآن کھید منن تو قرآن چھا تو چاہے تجھے گھر میں قرآن پہ ہوا سندھی جو ترجمہ ہوا اردو جو ترجمہ جے کہ انجا انگریزی میں ترجمہ کرے تو پان کے پھسائے ویہی رہے ہوا تو جڑو اڑے 50 روپن جی ڈانگی وٹھے تو مورے میں سو بھی کھڑکائے وٹھن دوا 100 روپے وارو میٹر وارو کپڑو وٹھ دوا انجا کہیں بے دکان دے ویندوا تم ایمان جڑے شے کے ہکڑے مانو جے متھوں بند کرے چھڑی تو مسلمان پنجو ایمان ہکڑے مانو جے متھوں بند کرے چھڑی تو قرآن کے دس تو قرآن فیصلو کیڑو تو کری چھڑ ملن کے چھڑ ذاکرن کے چھڑ پیرن کے چھڑ درگاہن کے فیصلو تجھے قرآن موجودہ تجھے گھر میں تو بدھے پڑھے بس سستو فیصلو کہ مہنگوا جی سستو آنے ملا آننا پوندے کچھ خرچ کرنو پوندے ذاکر آننو پوندے کچھ خرچ کرنو پوندے تجھے خرچ ہی کونے تو گھر بیٹھے قرآن کھولے کرے پان پڑھ لینا ان کو ماستر کھا پڑھا ہے ادا میں کو یہ پڑھا تھا جی مجھا سائیں جی جی ڈروڑ پاتوں سے ڈروڑ سمجھے دے بھگو سے جی سائیں جی سائیں جی سائیں جی سائیں پیران تے اگتے تائیں کرے مکھے ماتم کائیں کہو رنا کیر
او جن یوسف علیہ السلام کو کوہ میں ودون ہونی ہن سا سبق وسار چھوڑے دی یاد کرے سو روندے آئے کار تھی گا بائیں کو بگڑے کھادا ہے یعقوب علیہ السلام فرمایا دی تواں جے نفسن تواں جے پھند پھندوا مان جے لے صبر اللہ مان جے لے صبر کافی ہے منجے لے اللہ مددگار کافی ہے ماں تواں کھا تو پوچھا ت ماتم مظلوم کندوا یو ماتم ظالم کندوا مظلوم صبر کندوا ماتم وہ کرے تو جن جو ہتھوں نقصان تھیندو ہانے فیصلو پان کر سمجھ چ آیا ہے کچھ جی جی سائیں بری مانا کریں بری ساگی آیتن کا مانا کریں نہیں پنجے پیوٹ رات جو روئندہ آیا چیاؤں دے بابا اسی گوئے پجڑ ویاسوں ہیں یوسف کے پنجن سامان دے چھجو سوں کوئی ان کے پکڑ کھا دو ہیں توڑے اسی سچا آیوں کبھی تو اسا دے پت قدر نہ تھیندے ہیں سندس پاریان تے کولو رت لائے آنداؤں یعقوب جو تے یہ نہ ہے بلکہ اما جے نفسن اما لائے ان ٹھا کے ٹھائیو آہے تا کرے موکھے چمو صبر کرن گھرچے مالی دا کم ہے بوٹیا راہن تے مشکاں بھر بھر پلاوے مالی دا کم ہے بوٹیا راہن تے مشکاں بھر بھر پلاوے مرضی ہے مجا اللہ دی پھل لاوے یا نہ لاوے اسادا کم ہے قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے دنہا جہانا ہمارا ویسی جو کو حد قرآن دا بھنے ادا سان نبی سائیں جا دائی منگن ہار تھی آیا سے ایڈو منزل کرے آیا سے اساں جو مقصد کا مذہب جو پھٹائنو کون ہے پر قرآن ضرور بدھائنو قرآن دعائے تا اللہ پاک جل جلالہ تواں اساں کے مسلمان اے قرآن پاک تے عمل کرن جو توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جل جلالہ جو قرآن مکمل سچو اے مذہبی کتاب ہے اللہ سائیں تواں اساں جے لے پانجا ہدایت یا ذریعہ فرمائے وما توفیق الا باللہ اللہ سائیں تو رحم دا نظر فرما دنیا جہانا دا بھلائی فرما اللہ سائیں اپنا رحم کرم دا نظر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت اللہ سائیں بیمار کی شفا کاملہ نصیب فرما اللہ سائیں اساں جا روحانی بیماریوں جے کے آہن انہن کے بھی توں پنج شفا عطا فرما جے کے جسمانی بیمار آہن انہن کے توں پنج مہربانی سان پنج رحم سان شفا کاملہ عطا فرما مجھا اللہ سائیں تو جو قرآن بار بار تو چوے اہدنا الصراط المستقیم مجھا اللہ سائیں اساں کے سائیں رستے دکھار اے سائیں رستے قرآن والے تے رہائے اللہ سائیں اساں کے فرقے بازی کھاں بچائے اللہ سائیں اساں کے نفرت کھاں بچائے مجھا رب سائیں اساں سب مسجد میں اقرار تھا کیوں تو جو کتاب قرآن سچو تو جو رسول اللہ سچو تو جو پاک پیغمبر جا شاگرد مکمل سچا ہے بے عیب ہیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین یا رحمتک الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ